So guys, ari ko di sa may ADC's place sa may Himamaylan City. Anong galing nga barangay ni Nong? Sitio Tuyuman, Barangay Balisteros. Ay, okay. Karajuan. Karajuan, no? Yes. Hindi ko nung mabalaan kung pila ang rate nyo de. Ang rate naman for overnight is 12,000 included na nasa sang two rooms. Tapos rooms. entire area is exclusive for overnight ng gitanan. Ay, so, ilagaw ta ko mo di. I-check ta ang ila mga rooms diyon kung ano di ang bag-o subong sa ADC's place. Let's go. Yes, sir. Muli sa sir ang amon nga room 1. Good for pilan siya nung? Kung kwa mo ni sa sir isa lang gidya 10,000 siya. 10,000? Oo. Oh. So bali included ka na sa sir amo ni siya. Good for 15 packs ni sa sir. Wow, kalapad gali no? Yeah. With toilet na sa sir with centralized aircon inside. Diyon may view pa no? Wow, katawom. Yeah. Wow, nami guys oh. Pantawan nyo. Toilet namon. Arila CR. Limpyo, katawom. Manila CR guys. Ang amuni nga room is 10,000 10,000 lang sir. Kung i-get niyang overnight, 10,000 lang siya. Kung one room lang kwaon niya. Yeah. Pag 12,000. Pag 12,000, we have another one room. Oh, amuni sa dalom. Sa dalom, which is occupied mo naman to siya is 10 guests. Ay, okay. Sige. Arila, pulo. Pila ka feet ni nong? Sir, bali ang pool namon is for kids is 3 feet and for adult is 5 feet. Ay, okay. Yeah. Nabawa. Oo. So, amuni nga. Ang ano? So, this is another room. Kung i-kwaon niyo overnight for 12,000, included na sa ka-room. Ay, okay. Sige. Ato yung 10,000. Ito yung sa babaw lang. 10,000 kung one room lang siya. Oo. Sige, check ta. Amo na sa sir, isa ka-room siya, included man siya. Centralized aircon with toilet inside. Dami, guys. With refrigerator inside. Ito mo naman. Inside. Limpyo man, limpyo. Yeah. Dami. Sir, lang gid kami sir, kahoy lang gid. Sa kahoy lang gid sa yaya. Okay. Pero di can use. Oo. Dami. So, amo ni ang bonfire area. Tahom. Dayon, may bag-o di sila. Basketball court. Ari Yes, guys, sir. sa mga mahilig mag-basketball, may bag-o naman di sila nga ginpatukod nga. May meron kami nga bag-o nga gin sa sir bali rubberized type basketball naman siya. Ari guys, itong tao mila baskita no. Di mga guest ka basket. Sir. Wow, nami Tapos provided naman namon sir ang bowl. Ang bowl, pag mag-play sila. Nice. Nami, di pwede pa mo di ka pa balas-balas, oh. Yes, sir. Tahom. After that, we go to the kitchen. Sige. Amo na daang do may pwede sila karaoke, no? Yes, sir. Oo, kumbaga amo ni sa for sometimes happen na may mga ulan-ulan the more function hall namon amo ginisa. Ayun, tahom man na di guys, oh. Pwede ka di ka chill. So, amo ni sa sir, ang amo nga nga function hall. Ari guys, oh. Ang video okay ni nila, kung makastay ka di, libre na Yes. na. Kapag gusto ka na di kanta. So, we go to the kitchen. Amo ni sa sir kitchen, sa imo ni nga overnight sir stay, you can use this. Tanan-tanan all na. facilities nga kung anong makita nila, pwede nila ma-use. Sige. So, amo ni yung kitchen namon, Okay. they can cook. Pwede They can use all the utensils, glass, spoon, everything. Okay. Kaya, Lapad may yun mga burner man, sir. lapad lang tawad nyo guys. So, lapad sa ila kitchen. Dayon, libre na niyo. Pwede na niya sila gamit sa yes, sir. Nice. Katahom di. Namon, sir. Oo. Tama, saka na to sila viewing din. So, we have a May mini CR bar. naman. Ari, may mini bar sila. Nice. Sige. Pero kung mag-gather ka mga event party mo, pwede mo Di ka din siya. butang table, so. Pwede ka di ka Nice. Then set up makita man. nyo di guys, so. Ang views ng ila pool na diri ka na area. Katahom. Manaog to di guys, so sa ila bonfire area. Amo na ding bag-o guys.
pagkadto ko di sa una wala pa na di ang ila bonfire. Makita oh. Amo nilang bonfire area. May view. Dayon. Maka bonfire kadi kong gabi oh. Tom. Dayon. Nangyari di sila baskitan. Bago naman ni guys. Lata. Talagawan. Area guys, ang bago nila nga basketball court. Guwapo. Bakod pag pinta. Para pakita ko sa inyo layo. Pwede ka din ka basket oh. Ano siyang bago. Ano yung ila basketball court. Kali play up oh. Pwede ka din ka basket. Nakita nyo guys, katahom sang ila swimming pool. May ara sila dako nga pool kag may ara man sila kiddie pool. Ang kada lumon isang ila swimming pool is 5 feet. Dayon ang sa kiddie pool naman is 3 feet. Kag katahom di guys ang ila landscape. Gazebo sila gazebo. Kahom hindi la gazebo guys oh. Kita nyo oh. Pwede ka man di ka pa-picture. Pwede ka tambay-tambay. Makakuha na di aerial shot guys para makita nyo kung ano ang view sa babaw. Let's go. Yes. Heartbeat speeding fast, going 90. Only you by my side. Green lights turning red, saying baby, only us in this life. 'Cause when the wind's right, seaside with my hair in the headlights. Heartbeat speeding fast, going 90. Maybe we did something right. 'Cause you're my new love, old flame, heart rush, blue wave, stay here all night, loving you, loving me by the seaside. Moonlight in your eyes like a good dream. Never wanna wake up. Stars shine on the shore like a sunbeam. Maybe we could stay up. 'Cause when the wind's right, seaside with my hair in the headlights. Heartbeat beating fast, going 90. Only way to go is up. 'Cause you're my new love, old flame, heart rush, blue wave, stay here all night, loving you, loving me by the seaside. So guys, diri ko lang tapusan ang akong video. Kung gusto niyo mag-inquire sa ila private resort, ibutang ko lang ang ila Facebook page sa description sang akong post. Thank you for watching guys. Bye-bye.